كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر ما اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي بسم الله والحمد والخير وشر مشيئات الله بسم الله والحمد والخير وشر مشيئات الله بسم الله والحمد والخير وشر مشيئات الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بطينا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بطينا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بطينا وظاهرا يا ربنا وهم الذي كان منا يا ربنا وهم الذي كان منا يا ربنا وهم الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين من شر الظالمين يا قوي يا متين من شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين حسن الله المسلمين شرف الله شار المجين حسن الله المسلمين شرف الله شار المجين حسن الله المسلمين شرف الله شار المجين يا علي يا كبير يا علي يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي كبير يا علي يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا علي يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من العبد يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من العبد يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من العبد يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا 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 لا إله إلا الله 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 الله لا إله إلا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم رضي الله عنه أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل نعوذ برب الفلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس
خلق الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الفاتحة إلى روح سيدنا محمد وشفيعنا ورسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح سيدنا المهاجرين من النساء وأوصي وفرعهم أن الله يعني درجة في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. على سيدنا الأستاذ العظيم الفقيه المقدم مبني علي بعلم ورسوله وفرعهم وجميع ساداتنا علي أبي علم ورسوله وفرعهم أن الله يعلي درجات في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بالجهل وينفعنا ويعيد علينا من بركات وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب يا على سعيد يا من يا نستغفرك ونستغفرك صلى الله عليه وسلم ولا الضالين. الفاني لا إلا عن رسالة الصوفية أي مكان وحلت رواهم من مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوبات ويضيف حسنات ويحفظنا بجههم وينفعنا ويعيد علينا من بركات أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الرتيب قطب الأرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحدث وحسين وفرعهم أن الله يعلي درجة في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجيم وينفعنا بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويؤلي عليهم خيارهم ويشرب عنهم سرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحان والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويخزي أسحارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤلا على ما يرضى الله ورسوله وينفع ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو يراض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزا نبيا عن أمته. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزا نبيا عن أمته. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزا نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الحمد لله.
الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وزوجه وذريته وآل بيته أجمعين ووالدينا والمشايخنا المعلمين ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لروح قطب العلوم بحمد محمد بن محمد الغزالي قطب المقام شيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال سيد يجد البستمي محمد بن عبد الكريم سمعان المدني خليفة شيخنا وجرنا ومولانا محمد أرشد بن عبد الله قلم بيان البنجري شيخ عبد الصمد الفالمبري شيخ عبد الرحمن العالمي شيخ عبد الوهاب البغيس محمد بن إدريس البنجري محمد كاسبولان سيدنا العالمي شيخ أنصرني عارف سمان موليا شيخ عبد القادر Subhanallah abdan bangil banjari al alimul lana alam wa arabi bismi Muhammad zain bin Abdullah Qani wa usulihim wa furuhim wa jami' silsilatihim la qadina mutasibina anna Allah yataqassam bi rahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa li kulli niyatin salihatin la hadratin nabi bisyirin nabi wa bisyiril fatihah. Alhamdulillah ya Allah ya Allah selalu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala man ruha mihrabul arwah wal malaikatu wal kaun wa salli ala man huwa imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala man huwa ahlul jannah min ibadihil mu'minin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wahdina wa wafiqna ala siratikal mustaqim wa afina wa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi jami'i ulumihi fid dharaini amin. Mujahadah, maka arti mujahadah itu yaitu memerangi hawa nafsu dengan menyalahi dia. Memerangi hawa nafsu dengan menyalahi dia. Artinya apa nang dikatujui oleh nafsu kita kada katuju. Apa nang dikatujui oleh nafsu kita kada katuju. Nah, apa yang kada dikatujui oleh nafsu kita katujui. Nah, artinya berlawanan arah, berlawanan lawan kehendak nafsu. Kehendak nafsu kita nih guring samalaman, kehendaknya guring kita samalaman, karasi bangun tengah malam. Kehendak nafsu kita nih melandau berataan, mujahadah kan, karasi sungsunghi bangun. Nah, kenapa? Jangan sampai kita ini ditunggangi oleh hawa nafsu. Kaina kada kau lagi apa-apa, beribadah capkol berataan, kada apa-apa jua. Kalau maka pakai kalimat kada apa-apa jua, ini yang bahaya benar. Masuk pun akhirnya di dalam kalimat gara-gara kada apa, gara-gara kada mujahadah kita masuk di dalam kalimat kada apa-apa jua kalau sekali-sekali. Nah, nang kada apa-apa sekali-sekali inilah kesempatan iblis untuk menghancur iman kita. Awak kada tapi nyaman, asaringkutan, hidung pina sasak, maka majelis malam ini karasi. Jangan sampai hingus kita itu kan, hingus. Jangan sampai hingus kita itu diulah wasilah oleh iblis memperdaya kita. Jangan sampai awak nang meriap dingin saikit aja juga. Jadi akan oleh iblis wasilah, jadikan syaitan wasilah hagan memperdaya diri kita. Dikatujuinya benar nang itu bila kita nih ada alasan hagan mujahadah, ada alasan hagan jihad itu kok tuju benar. Alasan itulah nang diambil oleh iblis, diambil oleh syaitan untuk mempengaruhi kita. Diihakannya gin kita nih lamah.
Sapara aja sakunya, awak kereta pinjaman, je iblis pas saja. Nah, diihakannya aja kita sudah mengambil ke bantal. Minum dulu lah. Kaum mana kaum mana? Kada? Kopi ada udah. Ini kitab gugur tarus nah. Julun minta cariakan kayu les sini. Nah, gugur tarus nah. Lawas dah ulun bu ucap nih. Jangan sampai ulun membawa surang kena nenek. Roni mana Roni? Kalau ya ada tukang esok di sini. Paku, nah. Paku batang. Ini aku lagi cuma macul. Bajikir kita coba rasakan waktu kita bajikir tuh. Bila kita nih beramal bajikir, allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Kita nih bisa kada dikala bajikir itu ada di dalam benak kita, di dalam rasa hati kita ini umalawasnya. Itu sebenarnya adalah halangan rintangan kita mujahadah. Itu hati-hati benar kita nih di hongang-honganginya kita. Dalam dunia ini ada dua wasilah. Bisa wasilah itu menjadikan di dalam kebaikan, ada juga wasilah itu menjadikan di dalam keburukan kita. Wasilah kebaikan iman kita nang empat wasilah, diri kita nang empat wasilah. Tapi wasilah keburukan itu nang dijadikan bebuhan iblis, bebuhan setan. Hagan apa? Inya sudah bersidang lawan Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, ulun ya iblis terima pian malaknat ulun. Iblis tuh tahu lawan Tuhan dahulu kalau pada kita, ya kah? Bepanderan nih lawan Tuhan iblis tuh. Kita ada suah lagi bepanderan lawan Tuhan. Inya bepanderan. Nah, iblis itu kenapa jadi sampai bergerak iblis itu alaihi laknatullah? Kenapa? Sauting aja mecal. Mecalnya di mana? Satu, mecal iblis itu tercatat di dalam Al-Quran. Apa? Wa idz qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu. Satu, mecalnya iblis. Yang kedua, iblis itu disuruh sujud, satu adalah kadahakon sujud. Kenapa jadinya disuruh sujud? Karena memandang Adam. Iblis sujud, malaikat sujud lawan Adam alaihissalam. Uji iblis pebungulan bener. Aku sujud lawan Adam, Adam jatah dudi pada aku. Nah, jadi bila ada wih ini manusia, aku kuliah mengaji ini aja lulus sekolah tadudi pada aku. Itu bisa warisan tuh ada. Kuliah aja aku mendengari aku aja, tuha aku aja, tetuhuk aku makan uyah, membanjur kada mau kana. Nah, jadi yang satu si iblis nih, kada hakun diperintah Allah sujud lawan Adam. Padahal jakanya inya tuh bujur makrifatnya kada cem itu, jakanya makrifatnya aku memandang siapa nama nyuruh. Kada lagi inya memandang kepada Adam sujud inya, tapi inya memandang kepada Adamnya. Kita nikin bertaan dalam Al-Quran tuh apa? Disuruh kita ini berkiblat ke Baitullah. Berhadaplah kita ini ke Baitullah. Amun kita nih berhadap ke Baitullah, siapa yang nyuruh? Allah. Mun kita pandang Baitullahnya, syirik kada? Syirik kada? Tuhan ke Baitullah tuh. Namun kita pandang Baitullahnya, maka beradalah kita di dalam kesyirikan. Tapi kita memandang bukan Baitullah, siapa nang nyuruh menghadap? Nah itu. Yang kedua,
Iblis itu memiliki sifat sombong. Nah, hakikatnya kadang mengakui bahwa Adam ini min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kadang mengakui bahwa Adam ini daripada nur Muhammad. Nah, itu kesalahan iblis. Ujar iblis, ya Rob, Tuhan hamba pian dalam dunia itu ulun bawa ke neraka beritaan. Bawa haji Allah Ta'ala nang mana hakun lain hambaku, nang mana kada hakun itu iya, nang mana kada hakun itu iya hambaku, nang mana hakun umpatikam itu lain hambaku. Makanya ada di dalam kitab keterangan mujahadah, melawan itu supaya kita ini kada tabut di dalam golongan situ. Nah, kira-kira bangun malandau itu nang katujuh, iman kah nafsu? Iman nafsu. Maka waktu kita tailan tuh lah soboh ya kaum besubuh buhannya refleks tuh aja salju buhannya nih. Mendengar aja telinga han parak sada subuh. Apa ujar iman? Sadang bersiap siap. Apa ujar hawa nafsu? Belum lagi orang ajan. Ajan mendengar as-salatu khairum minan naum. Ujar iman sadang sudah. Itu orang ajan. Itu panggilan Allah Ta'ala. Ujar nafsu. Ajan tuh masih panjang, ya hayo ya kai belum lagi. Kita tahu seorang antara ajan lawan kamar tuh berapa aja iblis waktunya, kau aja sakalapan lagi. Hakon dibawai tuh kata Allah bukan daripada hambaku. Bila melawan kajut, turikas minta bangun, dikacut. Langsung ke WC, langsung ke kamar mandi, langsung ke masjid, kada ingat bersalawar. Laju apa? Tuh ada pian ulun membawa orang umroh tuha bebinian. Tuha umur 60 lebih. 4. Nangaran orang tuha kada nak kaya pukulan anom laju, lambat sidin. Jam subuh dibawa orang ke masjid badadasan. Ujar sidin, hadang dahulu lakasini, hadang dahulu lakasini, digasak orang kawan sakamar anum-anum. Maambil sidin karudung, puruk sidin karudung nang ganal nang lebar toh. Irit orang sampai ke halaman, sampai ke jalanan, dinginnya aja sidin. Nyata ini Madinah ini desa dingin. Jadi sidin aku nih belum berbaju. Belum berbaju sidin karudung panjang tuh pang diangkut buahnya digasak-gasak. Ansian sidin nan pengalaman tuh. Tapi nangaran tuha ya kalau ada berbaju baku tangga kada kah? Ada apa juga? Nah. Mujahadah itu ada baandak di syariat. Baandak di syariat itu apa guru? Ya kita cangkal baca Quran, ya kita cangkal mengamalkan zikir, salawat, tasbih, ya kita cangkal duduk di majelis ilmu, ya kita cangkal menuntut ilmu, ya kita cangkal menggawi nang sunat-sunatnya, kita cangkal menggawi nang disunahkan, nang diwajibkan sudahnya. Itu ngarannya mujahadah. Menolak segala kemaksiatan, menolak segala kemungkaran, mencari nang baik-baik aja, tuh ngarannya mujahadah pada syariat. Ada mujahadah itu pada hakikat yaitu batin. Pada hakikat batin. Napa nang ada di dalam batin kita dan nang kada baik tulak. Apa nang baiknya aja ambil. Nah mujahadah. Maka itu kada semudah nang memandir. Kada semudah memandir. Apa nang mau ulah hati kita nih ubah-ubah? Banyak. Mata kita, telinga kita, lisan kita, mata kita, telinga kita, lisan kita masuk pulang ke otak, otak masuk ke hati, hati buruk gara-gara mata, telinga, lisan.
Kadang-kadang mata kita ini imbah melihat, otak kita mengambil kesimpulan, hati nang memutuskan. Kadang-kadang telinga kita ini mendengar, otak nang mengambil kesimpulan, hati nang memutuskan. Padahal nang kita lihat, nang kita dengar, kada tentu pas lawan otak, lawan hati kita. Juhud, mujahadah, jangan ada lagi di dalam hati kita macam itu. Itu ngarannya mujahadah hakikat. Makanya orang bahari itu begaul lawan besunyi, hakun besunyi. Kenapa? Begaul banyak mudarat, besunyi kadada ulihan mudarat. Nah, amun nang itu guru ulun ja kada ka masjid lagi, salah puruk, salawar. Arti begaul itu apakah kada berkumpulan orang? Berkumpul. Tapi bila sudah tatamu mudaratnya, tinggalkan. Tatamu mudaratnya, tinggalkan. Kada kita taumpat mudarat, taumpat disangka orang kita mudarat. Memaraki nang maksiat, disangka orang kita umpat juga maksiat, padahal kada. Nah gara-gara kita taparaki nang macam itu, maulah rusak pulang sangka orang. Kita nang dapat mudarat, dituduh, dipitnah, dimadah-padahkan orang. Siapa? Gara-gara kita pulang, orang itu menuduh kita. Nah itu sebagian daripada jihad atau mujahadah kita menghindarinya. Orang mujahadah itu wasilnya pada ketika ia kada mengganang lagi waktunya beribadah. Pamulaan luar sulitnya, pamulaan luar biasa ngalihnya inya latihan. Ngalih benar inya manggawi mujahadah to. Barat kada ringan-ringan. Setelah barat itu terlatih, maka menjadi ringan di dalam kehidupan. Setelah barat itu terlatih, menjadi ringan dalam kehidupan. Orang nang kada biasa jadi imam, apa yang terjadi? Nang kada bisa jadi imam di masjid, apa yang terjadi? Manggatar, padahal kipas angin kada bacucuk. Oh, pegel umbang tapi. Orang nang kada bisa disuruh membaca doa, disuruh bertahlil, disuruh membaca dua haul, suruh buku ini beguyang. Allahumma ja'alna wasawab misla sawab bijalika bihibi jihaja. Kada biasa itu orang juhud, orang mujahadah bila belum terbiasa siksa nang didapatnya, uyuh nang didapatnya, tegang nang didapatnya, stres nang didapatnya, kada terbiasa. Tapi amun sudah terbiasa, juhudnya jadi, perjalanannya sudah istiqomah, santai. Orang nang kada suah terbiasa ceramah, suruh ceramah pemulaan, banyak ke atas mata. Kenapa? Mengatakan bacaan lawan dalil, mencari tema. Bila habis nang di otaknya, takang. Itu aja yang dapat ulun sampaikannya. Kan bujur juga. Kada terbiasa. Orang hanya bisa menyupir. Kawalah tulih kiri tulih kanan. Orang hanya bisa bersepeda. Orang hanya bisa bersepeda tuh Pak. Bila di kiau menulih, satangnya menulih juga. Itu orang hanya bisa bersepeda. Bila kapalanya baalih, satang nih baalih. Kalau orang sudah lihai, kapala mangkis itu, satang tetap kojor. Itu orang lihai. Cam itu juhud kita itu, disuruh oleh agama. Menyangka orang baik itu nyaman kan ngalih? Ngalih. Lihat orangnya rambut panjang. Jaket nang kayak preman. Sepatu laras tinggi. Kawalah langsung kita mandak orang tuh langsung baik. Mun kada sudah wasil latihannya. Depan siapa nang ini?
Ini patut dicurigai. Patut dicurigai. Melihat orang betato, napa nang di hati kita ada? Oma aja. Kapa bungulnya hidup. Awak digambari. Kenapa jadi kita menyambat inya bungul? Waktu awaknya bagambar, awak kita bersih. Coba awak kita nang bagambar. Lalu menyahutiai seni. Kawakah kita memandang segala sesuatu langsung khair, baik, hasanah, kebaikan? Kada kawa. Pasti bersangkutan dulu pandangan kita itu kepada pos-pos pertahanan sipil. Makanya ada di dalam agama ajaran mujahadah. Wayah ini bila bertamu pian orangnya bagamis beselendang bebulang, pian menyangka dalam hati pian apa? Dua aja. Bila kada ulama habaib, bila kada guru habaib. Padahal kada tentu kissing itu pian soal melihat film, melihat film, menantimu dengan tetes darah penghabisan. Kalinya kada mati, kada lalu bakalahinya kada sesuai dua judul. Sekalinya laki kada singbulikan, cucu kayak sampai tetes darah penghabisan. Kada sesuai dua judul. Dulu ada film Sangsara, siapa ngarannya? Siapa? Pemainnya tuh siapa? Midun. Midun. Sangsara membawa nikmat. Diingat lagi kisahnya, nikmatnya ujungnya tuh apa? Kira-kira mujahadah juga toh. Orang mujahadah ini sangsara ada dulu. Sangsara. Orang sekolah pesantren 10 tahun di pondok itu mujahadah kada? Kadanya nyamanan pian sekolah di pondok tuh anak ulun 2 ikung sekolah di pondok 2 ikung bekorengan buruk awak. Pian pangguru rahasia dong. Supan ulun. Kada anak pondok lagi amun kada suah besang kadi. Allah bariki tapi sangkat. Jadi mujahadah itu macam-macam. Pian mencari duit, innama a'malu biniat, asang niat. Aku mencari duit itu setinggi niatku ibadah kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Hukumnya mencari rezeki dalam dunia wajib lillahi ta'ala. Ada disuruh orang nang haram tidak bisa. Tambahi jurang, ayo aja. Tunggu, mana menolak tadi dikit bener Ada nang membawi ke kekaruan, kada sanggup aku. Nah, ulun Pak Aid hulu pernah umpat mangarnet mengawani kawan membawa minyak motor tangki, bawa minyak. Waktu itu kemana yuk? Ke arah Bontok. Empat mengawani aja diberi kawan kada tuh urusan kada ada gawian beremian. Sekalinya napa? Imbah keluar pada Pertamina, singgahakannya ke rumahnya, bukanya keran, tanainya ember, cat tangganal. Pinggirakan tanah lagi, 2 ember. Mau ngut ulun kada papalah julun ya kada tahu juga aja. Sampai ke Bontok bulik ampih ulun kedumpat lagi ini julun luput mujahadah nih nek
Nggih. Syak juga itu terjadi. Umpat begawi bangunan. Rumah bupati Marabahan Tulun umpat menggawi. Nah, rumah bupati di pinggir pantai toh. Tuh umpat ulun menggawi bangunannya situ. Siang begawi. Jam 11 ulun hari Jumat tuh sudah turun mandi sorangan. Menceleng mata pengawas napa julun. Ada apa aja, nak kemana aja? Masjid julun aja. Potong jurang bila ikam kada sanang melihat ke masjid. Berapa aku saja kada begawi potong. Kada tenang aja. Jadi nang mana kada ke masjid tetap jam 12. Nang mana ke masjid untung sajam. Sekalinya malam napa digawi ke kawanan nih. Sekalinya besi nang bagus tuh ditataki, diracik. Nang bagus tuh diracik. Buat dalam karung antar ke pantai. Ada pewasian tukang tukari. Lah. Bagi duitnya seberitaan. Karena ulun berapa seorang? 15.000 seorang. 15.000 neng ini nyandang narakanya kok. Anu buahnya nah, aku kada hendak 15.000 nih. Kenapa kadigitan? Kesan buah nikam ja, sanggup kok. Nyata bos, wasi habis busai. Kenapa sih habis? Anu masangnya rapat busai, rapat. Napa rapat ke karung nah? Ditataknya bujur. Aduh, nasib aja. Nah, tubuhannya bujur-bujur mujahadah, jangan terpengaruh. Mentah pengaruh. Pak Haji aja. Mana pian ke masjid. Kada singgah dulu jadi warung gratis nah. Mendengar gratis bersinggah, diingat lagi lawan masjid. Pian tulak ke masjid, mulai rumah. Bujur akan niat, mujahadah akan niat. Jangan sampai luput. Pian tulak ke masjid, mulai rumah berniat. Anak ke masjid umanya berniat ke masjid. Di dalam perjalanan itu sungsungnya Isa wah inilah. Di dalam perjalanan itu pian bertahan nongkrong bepanderan setengah jam di jalan, separapat jam di jalan, bertahan di warung, bertahan di bawah pohon ngobrol, niat pian tuh putus, berniat bahasa pian nah masjid. Nah, di mana guru katanya? Di dalam kitab Hidayatus Salikin ada. Niat putus hendak ke masjid. Ulun alhamdulillah guru kada pernah putus niat ke masjid. Bila ulun berniat ke masjid, dasar tak ke masjid, kada bisa singgah ke mana-mana. Inggih. Kenapa jadi nang itu pian? Alhamdulillah ulun kaum guru coy. Kaum di warung siapa mampar? Yang selanjutnya riyadhah, yaitu mengerjakan yang berat kepada nafsu seperti khalwat dan puasa. Khalwat itu artinya bukan nang orang masuk di kamar aja. Khalwat itu banyak mengasingkan diri, begaul sakadar, banyak asingnya. Khalwat dan puasa nang kawa digawi Senin Kamis bagus. Dan mengurangi makan dan minum. Nah, supaya kurus awak. Mengurangi guring. Sudah aja penglatihan beratan setengah malam. Dan berkata-kata bepandir jangan tapi banyak amun kada manfaat. Guru udah kawa kayak ini mamalakan nang jangan berkata-kata. Ulun belang udah kai dulu. Pian bila ulun sambat ngarannya tahu dalam pagar tuh. Buhan pian gini bisa kasih tuh kemungkinan ngaran Sidin ayah Said. Ada orang nyambat Abah Said. Nah, sebujurnya makom Abah Said itu makom diam sudah. Bepandir dua ulun.
Aku nih cuy, sebujurnya bermakom di makom diam oleh guruku. Cuma bila aku bertahan di makom diam ini, cama apa tamu? Tamu nang naik ke beempihan ini cama apa? Imbah suruh naik dudukan berdiri memandang. Kayak itu aja ada kawa. Nah, jadi boleh beandak di makom itu riyadhah latihannya dulu lah, latihannya bepandirlah dengan pandir nang manfaat itu latihannya. Lalu kawan di situ tercatat bahwasanya makomnya makom diamnya untuk apa? Untuk nang mudarat. Jadi latihan riyadhahnya bepandir nang bermanfaat. Artinya pandir aja kita selama pandir itu kada merugikan orang, pandir aja kita selama pandir itu kada menggibah orang, pandir aja kita selama pandir itu kada mencari-cari aib-aib orang, pandir aja. Tapi bila bersangkutan dengan hukum syariat, maka masuk inya kepada hakikat, dua-duanya sangkut, itu nang diriyadhahkan. Jangan banyak omong. Apa? Tarkul kalam, jangan tapi banyak pandir. Kita nih pin ada orang manusia itu berpandir indah, bertahan lantih benar sejam 2 jam 3 jamnya tahan aja berpandir. Coba bawai berzikir, bawai baca Quran, bawai tadarus, paling kawas setengah lembar. Aku aja masa mata asa nyanyar, anyar mata alasan tuh. Bawai baca Quran nang lantih pandir tuh, bawai baca Quran nang lantih pandir dunia tuh, kada awet kada baca Quran tuh kada kawalawas. Apalagi berzikir, ayo orang 10 malam ini harus tamat zikir 77 laksa. Gini eta orangnya 10 hikungnya wani manggawi zikir 70.000, berarti sebut sehikungnya berapa tak? 10. Duduk bakuliling ba-4 ba-10 bakuling ba-10 abdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah batasbih bertaan sampai 70.000, 10.000 seikong hanya tuntung hanya empihan. Ada kan yang sanggup? Bila ada yang sanggup, nah sikong dulu nah malam Jumat kayaknya nah paham nggak? Nah, tadi kedua nih tadi ulun lawan nih kedua nih. Berarti kada pinandu lagi ulun paguruan. Kena prank mamalakan jika bagus tuh jika itu berjamaah juga supaya apa? Karena hadiahnya no, untuk sekali jikir ini gasan siapa? Gasan abah si Ano, gasan mama si Ano, gasan siapa? Begiliran bahan depan mun saurangan sanggup gitu, soalnya bahan depan aja begaganian. Nah, arisan jiki laksa. Kira-kira ulun tuh biasanya manggawi jiki laksa itu sejam tuh paling lawas tuh kalawasan sejam tuh lawasnya. Tuntong kadus sonong ke kredit kadang malam itu juga tuntongnya. Ya anggap setengah jam lah. Setengah jam tuh tahan aja pang kira-kira. Cuman ada pang langsung sudah nang la ilaha illallah la ilaha illallah. Ada tuh nang asalnya la ilaha illallah la ilaha illallah. Liut sudah mau hendak habis kota tuh. Nah.
Allah salli ala sayyidina Muhammad. Jadi riyadhah ini perlu dilatih. Satu, perbuatan supaya selalu baik. Dua, hati supaya selalu baik. Latih itu. Kada mau langsung baik batang tubuh kita, kada mau langsung baik hati kita, kecuali dengan riyadhah jalannya. Latihan juga kayaknya sampai lihai hati kita tuh untuk baik. Bebahanu hati masih aja tak berusuk. Anggap aja orang belajar bersepeda, atau cabur, tak buat digo, tati lantang, tati harap, itu kada apa-apa. Tapi ujung daripada suramba tak berusuk tasumbalit itu lihai. Kayak itu juga riyadhah di dalam hati kita. Bila hati kita katuju mengikih nang baik, hasilnya pasti baik. Bila katuju mengikih nang kada baik, makanya apa aja nang dicari dalam dunia, bila mencari nang baik tatamu nang baik, bila mencari nang kada baik tatamu nang kada baik tuh Bang. Di dalam masjid nih nah, kita tak kumpul beretaan bebinian ada juga di belakang, lakian di muka, tak kumpul beretaan, cari ija aibnya beretaan ada, cari ija aibnya beretaan adanya ada nih, tak masuk ulun. Tapi kira-kira imbah dapat tuh untung bagi kita apa? Untungnya apa? Kada ada. Mudaratnya nang ganal. Sama kita waktu memandang orang dengan pandangan kehinaan, memandang orang dengan pandangan kekurangan, memandang orang dengan pandangan cemooh, memandang orang dengan pandangan merendahkan. Maka sesungguhnya hati kita ini dipandang Allah dengan pandangan laknat, dipandang dengan pandangan cemooh, dipandang dengan pandangan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitanya yang dipandang Allah. Kenapa? Hati kita isinya itu. Mun kada salah ingatku jah, ngini nang bahari nang tatangkap. Amun dah aja obat bujur ngini, mun kada nang kisahnya aja. Jakanya hati pian tuh nah, hati kita tuh nah, kadangaran bepandir tamparnya. Untung ada dengar. Sakinya. Kadada jarang benar kita nih mariadahakan hati. Naik orang nang putih, insyaallah untungnya. Naik orang nang hirang, insyaallah. Saking hendak membaguskan hati. Ada aulia Allah, satu orang aulia Allah Subhanahu wa taala. Apakah sidin ahli zikir? Kada. Apakah sidin ahli ibadah? Kada. Ibadah sidin itu sakadar menutupi kewajiban, sunat sakadar. Wajib sakadar, sunat sakadar. Kada ahli ibadah, kada abid orangnya, kada ahli zikir apa. Amalan sidin nang maulah sidin jadi wali itu syutingnya. Bila tatamu lawan orang, tatamu apa potongan orang tuh potongannya pedagang, dan dagangannya laris berbarakah. Apa orang tuh potongannya dokter, dan menolong orang ikhlas baik. Didoakan terus. Tatamu bebinian nang belum belaki, doakan dan lakas balaki. Didoakan terus siapa aja nang betamu ulun sidin, kada memilih apa aja potongannya, nang kayak apa aja orangnya, suku mana aja nang tatamu, lalakian bebinian kah, tuha anu meramaja kakanaka. Di dalam diri kidi sidin itu cuman satu nang di sidin berisi doa. Apa pangkatnya? Wali. Agen apa? Nah, jam 2 bangun. Ini jam 2 bangun. Allah. Kuakui. Tatai rumah. Bunyi gedangkaran. Tolong janang bini. Nang bini takajud. Ujar hati sambil berzikir. Bungolnya tengah malam bakalahi. Upau jikir pian ni parai iroi. Bungolnya tengah malam bakalahi aja, berpacah-pacah. Padahal napa? Nang laki itu lampu pagat di kamar, turun pada ranjang tajajak piring bakas anak makan. Tati lantang sidin mandabau, piring pacah orang tati lantang, sangka orang nang bejikir sambil tahajud tengah malam, kalahi beta tengah malam. Wah. Tuh nang perlu dipatut dibuangi itu nih tuh.
Orangnya bungas putih, pakaian, sekali suara nah kayak kambing takapit. Ajan, nggih, makasih pian aja ajan. Potongan harat. Bagamis, selendang dibari abahnya juga selendang itu. Sekali ajan, tumbur kampung juran apa binian suruh ajan, suara binian. Alah. Ulun ada kawan bahari sekolah di Pamangkih. Sapupu saikong ding sanak sasusuk lon ulun kada lulus juga sekolah di sita. Kenapa? Bebahanu banyu karing kada sing banyuan ya. Kada bebanyu nang saikong ni beakal maakalnya. Kumpulakannya botol aqua nang ganal. Bawanya 5 botol. Naik ke rumah guru minta banyu tawar sepanarang hati. Banyu botol puang. Ujar guru, ambil banyunya ditajos tuh. Buatnya kali 5 botolnya, banyaknya aja guru. Membaca kesan imitan guru. Hari-hari kita minum banyu tawar bagus. Bemasak ada kawaji kada ada banyunya. Antu ada akal. Kawan ngarannya Abdul Hakim. Orangnya bagus bener ngaran. Pokoknya bila habis banyu orang berpikir nah tulak ujung situ, tulak ke ujung mengumpat di mananya ada. Kau udah gurunya, banyu tawar gurunya. Kan repot-repot utaknya berlebihan pada orang tuh berpikir. Ada wajah ini lain Andrea. Guru dia minta banyu tawar. Ulun itihi membawa aqua belak masih. Belum berbuka. Jurang ini kada minta banyu, lalu ulun salah sangka banyu apa? Minta banyu, orang bilang minta banyu, lawan guru tuh bawa botol puang, botol kosong. Ini nukar di warung tuh kada minta banyu, guru doa akan banyu ulun, kayak itu, paham lah? Doa akan banyu ulun. Nih guru minta banyu, ngesan anak ulun ujian, ngesan laki ulun kada mau sembahyang. Mau lainnya yuk orang nang kada sembahyang tuh diminumi banyu. Hah? Iya tuh mau lainnya minum banyu tuh sembahyang kira. Kada boleh meminumi banyu tawar lawan orang nang sembahyang. Semalam ulun berceramah di mana yo? Didatangi panitia pian ulun. Guru mun pacaran nang sasat-sasat kada usah dicaramahkan di sini aja. Napa julun membisiki? Jo pian tadi. Julun ulun belum habis berkisah napa pian jadi mendatangi. Tarusakan kah kisah ni kada kah? Belum habis kah belum jurang lagi. Ya ulun tuh bepandir kini aja ya. Jauh ulun menyuruh orang sembahyang tuh badosa. Tapi bila menyuruh orang bajudi itu nang bapahala. Mul aja sasat ini. Menyuruh orang sembahyang tuh berdosa julun. Ini Ustadz Norman lagi jadi imam. Allahu Akbar. Man. Ambilakan sajadah tuh kurang di belakang. Orang sembahyang disuruh berdosa ada. Orang berjudi. Anam. Toh kawalah menolongnya aku setumat. Napa aku gas habis bemasak ada kawa. Inggih hadang lu nukar gasnya satu mat berapa dosanya berkurang inya kada main pahala kada nyuruh orang berjudi paham. Maka jar menyuruh orang sembahyang nang berpahala ya. Kalau menyuruh orang berjudi bado ini kada tabalik menyuruh orang sembahyang badosa. Tahu aja bini sembahyang maghrib sembahyang isya tungging bini omanya ini laki namanya nyuruh nah
ulahkan teh. Nah itu kada wajib dipatuhi haratan sembahyang wajib tuh. Nah haratan sembahyang wajib biar laki menyuruh 10 kali jangan bebetal. Karena wajib lawan Allah Ta'ala itu. Berarti laki ini hong tahu aja bini sembahyang disuruh. Nah itu berdosa menyuruh orang sembahyang. Lain bayangan. Nah itu berpahala. Ini orang sembah takbir sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, anak ayam belum bulik cari i. Nah, dosa. Oh ya, makanya jurang jangan salah-salahkan dulu. Pian ini hanyar ulun menanam pisang, sudah pian tabang pisang ulun, berbuah belum, masak belum. Nah, memadahkan pisang kada nyaman. Paham tuh lah. Sama sigitan harat kena mah alabiu aja nih. Nang orang kada suah mendengar alabiu pian punya singgah di warung tagur. Kenapa tuh banikam tuh minta keluar? Ini mana aja man? Apa nih man? Subah mana? Han kadang ngerti kan apa banikam tuh tak keluar. Amun di dalam tuh ucus sarannya. Dilajari buahnya dididik. Jadi bila mati kena marabbuka Oma malaikat, aku nang ikam takunakan ni umatan aku kakanak sudah mendengar. Nang lain pang, matan aku kakanak kancak aku mah atar orang kakubur. Nang itu nang ditalakin akan orang, mah itu pulang ditakunakan pasti dapat aku nang lain aja. Ujar malaikat ini tugas dan soalnya memang ini marabbuka. Aku buat betakon lo nih kam. Ikam lawan Allah Ta'ala, lawan Tuhan jika kamu tahulah. Marabuka siapa Tuhan engkau? Lawan Tuhan aja ke malaikat kada tahulah. Tahu ya aku jadi malaikat, kenapa betakun? Lah, amun tahu aku usah betakun lagi. Sama aja Tuhan nyawa, Tuhan unda. Jawab ya malaikat, ikam pada tahu siapa? Allah aja malaikat, iya itu mentona. Jadi bila kada dapat bulikakan non malaikatnya kena. Jadi 4 jawaban malaikat. Abu Nawas itu zamannya hidupnya di zaman siapa? Di zaman Abu Hanifah. Hidupnya di zaman siapa? Di zaman Imam Ampat tuh Sampat Sidin. Sejaman dengan imam yang Ampat tuh Imam Ampat tuh sejaman. Siapa? Abul Hawas. Abul Hawas itu jakanya hidup di zaman ini dipadahkan orang alabiu. Tak kalinya dia hidup di zaman mujtahid. Lalu dipadahkan orang Abu Nawas tu wali, makanya digelari Abul Hawas bapak si pintar. Kubur Abul Hawas itu batawing kada balawang. Lawang aja ada, tawing dada. Abu Hawas. Cuman bilanya masuk kada jalan lawang, muntah darah. Kenapa? Berarti kada baadab disediakan sudah. Lawang kenapa masuk jalan higa? Abu Hawas. Udah dikisahan lagi kisah Abu Hawas tuh pian hafal sudah. Ada lah 1000 tahu kisah Abul Hawas. Abul Hawas itu wali Allah Ta'ala bermartabat di hakikat. Jadi Sidin itu wali Allah Ta'ala bermartabat di ilmu tasawuf, di ilmu sufi. Pernah pada ketika itu Imam Abu Hanifah, Hanafi ma'ajar. Imam Hanafi ini Sidin membandingkan pendapat Ja'far Siddiq radhiyallahu an. Imamul Ja'far nang di atas itu kan Ja'far Siddiq. Nah, membandingkan. Ujar Imam Ja'far Siddiq berpendapat Allah itu kada kawa dilihat. Nah, Allah itu kada kawa
dilihat. Dan iblis, syaitan dibuat Allah Ta'ala ke dalam neraka. Nah. 2. Yang ketiga, siapa-siapa yang melakukan maksiat dalam dunia pasti dihukum Allah. Ingatakan kisah ulun nina bobulik. 1. Allah Ta'ala ujar Ja'far Siddiq kada kawa dilihat. Yang kedua, iblis syaitan dimasukkan Tuhan ke dalam neraka. Yang ketiga, setiap manusia hamba Allah yang melakukan maksiat pasti dihukum oleh Allah. Kata Imam Abu Hanifah, ulun isidin waktu mengajar majelis kira berbeda pendapat sedikit dengan Ja'far Siddiq. Apa pendapat Imam Abu Hanifah? Pendapat Imam Abu Hanifah, Allah Ta'ala itu bersifat wujud, ya kah? Kalau wujud pasti wajib ada. Setiap nang ada pasti kawa dilihat. 1. Ja'far Siddiq berhakan karena kawa dilihat. Abu Hanafi, Allah Ta'ala bersifat wujud kawa dilihat. 2. Iblis dijadikan daripada api. Mustahil iblis masuk ke dalam api. Masa jeruk minum api, memukuli api menghukum api, masuk ke dalam logika. Oke, 2. Yang ketiga, tidak ada satupun di dalam dunia ini seorang hamba mampu memperbuat apapun, baik itu amal apapun maksiat, nang semuaan itu ta'alluq kepada fa'il perbuatan Allah. Sedangkan manusia kedudukannya la haula wala quwata illa billah. Berarti manusia kadakawa menggawi taat, kadakawa menggawi maksiat. Kenapa dikala manusia menggawi maksiat lalu dihukum masuk dalam neraka? Waktu asik menerangkan macam itu, Abul Hawas di sebelah bilik situ nah, di luar jumput tanah karas, puk, ditawaknya Imam Hanafi, takuyak tanah karas. Nah, anak menawakah bian? Kalau enak kayak teh. Ini lain kisahnya kayak yang bahari. Imbah ditawak Abul Hawas dibuka, murid banyak, kapunginya oleh muridnya, dapat orang banyak, dapat orang bawa ke Raja Harunur Rasyid, laporakan, nih Abu Nawas melakukan satu kesalahannya manawak Imam Hanafi waktu mengajar. Datang Imam Hanafi bepingkut dahi. Oja raja, bujurkah Abu Hawas ikam menawak Imam Hanafi? Da, kada. Datang Imam Hanafinya badarah dahi. Apa salahku Abu Hawas? Jadi ikam sawat menawak aku. Kan ada salah. Bahkan apa jadi ikam menawak aku? Aku ada menawak. Mak ikam nang buka tadi kenapa? Aku hendak buka bener Aku kan ada menawak. Tidak ada perbuatan di dalam diriku ini melainkan perbuatan Allah. Oh ya. Jadi amun aku ini kada kau memperbuat Imam Hanafi ini perbuatan Allah. Jadi ikam kenapa menyalahkan aku? Aku kada kau menawak. Wa ma ramaita ij ramaita walakin Allah rama. Kayak apa aja? Bujur kada ulun kau lah menawak. Kajian ini bahanu mengaji juga bang tasawuf. Sakitlah aja Abu Hawas nyetai sakit jangan api dang betakun apa nangkana dahi pian tadi nangkana dahi tadi to tanah karing hadang dulu tanah karing pian ini dijadikan Allah daripada apa dalam Al-Quran kejelasannya min turab dari tanah. Masa tanah menyakiti tanah? Masa tanah menyakiti tanah? Nang tadi neraka. Nah, itu jawaban pun pian tadi Abu Hawas. Nah,
Yang ketiga, pian melihatlah lawan sakitnya. Lawan sakit melihatlah pian. Kada aja uji Imam Hanafi. Nah, apalagi Allah Ta'ala. Nah, satu jawabannya, ulun tawak pian sakit, sakitnya pian kada melihat. Pian padahkan Allah tawak, Allah Ta'ala kawa dilihat. Dua, neraka gasan bebuhan iblis syaitan. Sedangkan iblis terbit daripada api. Kada mungkin api menyiksa api. Tadi tanah membuat sakit kepala pian. Padahal pian itu kulitnya dari tanah. Yang ketiga, pian memadahkan tidak ada makhluk nang pacangan tahukum, karena apabila ia memperbuat semua itu adalah ta'aluk perbuatan Allah. Kenapa pian hendak melapurakan ulun ke raja? Ulun la haula wala quwata. Pada zaman itu Imam Hanafi kalah tasawufnya lawan kada memadahkan Imam Hanafi. Itu cerita aja, cerita orang-orang alim bahari. Masya Allah, tabarakallah. Makanya wajah ini jangan macam itu. Aku ini apa ada? Kada berdaya juga. Kalau pindah kada diupah orang. No, cetakan masjid rapi-rapi. Oh rapi, benar mencetakan. Masya Allah, je panitia. Ulun kada jarak mau upahan lawan pian ni bagus rapi gawian. Apa dah ulun ni panitia? Kada gawian ulun juga. Boleh kada dibayari panitia? Panitia nang upah nang sudah bakar rukuyan semalam babila menjuluh kada upahan je panitia. Pian ja kada menggawi juga. Iyan tadi bapak dah kada gawian ulun juga. Jadi cari tukang nang ahli tasawuf supaya kada upah masjidnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudahan barakat kita berkumpul menambah perbendaharaan ilmu, mengharapkan syafaat Rasulullah, redha Allah, rahmat Allah, sabaratan diampuni Allah dosa. Abah mama kita, nini datu kita, guru-guru kita, jiran tetangga, kerabat, sahabat, mudahan sabaratan diampuni, dijadikan orang ahli ilmu, ahli ibadah, kabul hajat beratan, mudah urusan, insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah, bi ghairi hisab dakhalal jannah, berkumpul lawan Nabi Muhammad di dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal bari laan berataan. Mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala taufik hidayah di dalam hidup. Min ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa rzuqna fahman nabiyyina afzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuril iman wal islam wal wal yaqin wal istiqamah wa khtim lana khatimati sa'ad waj'alna minal ladzina hamil husna wa ziyada bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jasafa'a wa ala alihi wa sahbihi jawasiyada sayyidina bil abbas hadir bil malaqan istiqamah wa sayyidina al-ghaus al-azam sabdul qadir jilani jil karamah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah sallu alaika ya Rasulullah laka syafa'u lana ajma'in rabbana jami'un naslim la raiba fi inna Allah yakhlifu min azma bainana wa bain habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqzatan wa manam fid dunya wal ukhra arzuqna kamal mutabati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wa maulana Muhammadin wa alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.